සජීවීව සම්බන්ධ වන්නේ න්‍යුස්ෆර්ස්ට් ප්‍රවෘත්ති අංශයේ සිටයි. අපි සූදානම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය වෙත යොමු වන්නට. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය මේ වන විට ඒකමතිකව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කර තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ඒකමතිකව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කර තිබෙනවා. මේ අවස්ථාව වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය රැස්ුනේ පක්ෂ මූලස්ථානය සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, ඒ වගේම රවි කරුණානායක මහතා, පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයින්, ඒ වගේම කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සමාජිකයින් සියලුම දෙනා බොහෝ දෙනෙක් මේ රැස්වීමට සහභාගී වී සිටින බව වාර්තා වෙනවා. මේ අවස්ථාව වන විට ඒකමතිකව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කර තිබෙනවා. Thank you, Gan. In some news, the breaking news here from Newsfirst, UNP Deputy Leader Sajid Premadasa has been unanimously named as the UNP's presidential election candidate by the UNP's working committee just moments ago. Now, the working committee convened this afternoon to decide on who their presidential election candidate would be, and unanimously a decision had been reached at the working committee to name Minister Sajid Premadasa, who is also the Deputy Leader of the UNP, as the presidential election candidate of the United National Party. කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය රැස්ුනේ පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒ වගේම අපිට පේනවා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගී වී සිටින සිසු සමාජිකයින් විශේෂයෙන්ම පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, ඒ වගේම රවි කරුණානායක අමාත්‍යවරයා, ඒ වගේම මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා, මලික් සමරවික්‍රම අමාත්‍යවරයා, ඒ වගේම කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමේ මේ දර්ශනවල අපිට පේනවා පක්ෂයේ තවත් ජ්‍යෙෂ්ඨයින් කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සමාජිකයින් රැසක් මේ රැස්වීමට සහභාගී වී සිටින ආකාරයක් කොහොම නමුත් ඒකමතිකව දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ තීරණය කර තිබෙනවා ඔවුන්ගේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තරඟ කළ යුතු බව. நன்றி கயான். ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக கட்சியின் பிரதி தலைவர் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச ஏகமனதாக பெயரிடப்பட்டுள்ளார். ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக கட்சியின் பிரதி தலைவர் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச ஏகமனதாக பெயரிடப்பட்டுள்ளார். ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான சிறிபுத்தாவில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் நடைபெறுகின்ற செயற்குழு கூட்டத்திலே ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக கட்சியினுடைய பிரதி தலைவர் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச ஏகமனதாக பெயரிடப்பட்டுள்ளார். ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்திருந்த பின்புலத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் செயற்குழு இன்று பிற்பகல் கூடியது. இதன்போது ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடைய செயற்குழு உறுப்பினர்கள் கலந்துரையாடி ஏகமனதாக அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவை நம்முடைய ஜனாதிபதி தேர்தலில் களமிறக்குவதற்கு ஏகமனதாக தீர்மானித்துள்ளார். එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය අද විශේෂයෙන්ම රැස්ුනේ පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා පිළිබඳව අවසන් තීරණය සඳහා එළඹීමටයි. කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමට පෙර ඔවුන් අරලියගහ මන්දිරයේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මැති ඇමතිවරුන් කණ්ඩායමක් රැස් වී තීරණය කරා සාකච්ඡා කළා. එම සාකච්ඡාවෙන් පසුවයි කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්වුනේ. දැන් ඒකමතිකව තීරණය ගෙන තිබෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස නියෝජ්‍ය නායකවරයා අමාත්‍යවරයා පක්ෂයේ මීළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අප වාර්තාකරුවන් පවසන ආකාරයට විශාල පිරිසක් මේ වන විටත් සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ රැස් වී සිටිනවා. ඒ වගේම මාධ්‍යවේදීන් විශාල පිරිසක් සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ ඉදිරිපිට රැඳී සිටිනවා. වුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ නිවේදනය කොයි මොහොතේ හෝ පක්ෂීය මූලස්ථානයේ සිට සිදු කරනු ඇතැයි කියා අපත් බලා සිටිනවා. රැස්වීම අවසන් වී පිටතට පැමිණ මේ නිවේදනය ප්‍රකාශ කරන තෙක් කොහොම නමුත් මේ අවස්ථාව වන විට ඒකමතිකව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සිය තීරණයකට අවසන් ඔවුන් තීරණය කර තිබෙනවා පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා மீளங்க ஜனாதிபதி அபேட்சையா விய யுத்துபாப். ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய செயற்குழு கூட்டம் கட்சி தலைமை அலுவலகத்திலே தற்பொழுது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதன்போது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளராக கட்சியின் பிரதி தலைவர் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவை களமிறக்குவதற்கு ஏகமனதாக தீர்மானித்துள்ளனர். ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் இன்று அலரி மாளிகையில் ஒன்று கூடி இந்த விடயம் தொடர்பிலே கலந்துரையாடி இன்று பிற்பகல் கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் ஆரம்பமானது. இதன் பொழுது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக
முன்னதாக கட்சியினுடைய பிரதி தலைவர் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவை களமிறக்குவதற்கு ஏகமனதாக தீர்மானித்துள்ளனர். ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய அதிகளவிலான ஆதரவாளர்கள் தற்பொழுது கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்துக்கு முன்பாக ஒன்று கூடியிருக்கின்றார்கள். ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படும் வரை அவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த பின்புலத்தில் தான் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் செயற்குழு கூட்டத்திலே அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவை இம்முறை ஜனாதிபதி தேர்தலில் களமிறக்குவதற்கு ஏகமனதாக தீர்மானித்துள்ளனர். එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පක්ෂයේ මීළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා බවට තීරණය කිරීමෙන් පසුව කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ ඉදිරිපිට රැස්ව සිටින පිරිස ජය ഘോഷා නගමින් ඔල්ලොරසන් දෙමින් ඊට දක්වන ප්‍රතිචාරයයි ඔබ මේ සජීවීව දකින්නේ. මේ සජීවී දර්ශන සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ සිටයි අප වෙත දැන් මේ ලැබෙන්නේ. Well, the footage you are seeing right now on your television screens is the situation of jubilant situation outside Sirikota, where supporters of Minister Sajid Premadasa and UNP supporters are celebrating Sajid Premadasa being named finally as the UNP's presidential election candidate at the working committee meeting that convened this afternoon. Now, since several weeks back, there have been requests for Sajid Premadasa to be named as the presidential election candidate, and today, under the auspices of the Prime Minister, the UNP working committee met at Sirikota, that's the party headquarters of the United National Party, and unanimously have decided to name Sajid Premadasa, who is also the deputy leader of the UNP and the minister, to be named as the UNP's presidential election candidate to contest the presidential polls later this year. පාක්ෂිකයන් දක්වන අදහසට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් සජීවීව යොමු වන්නට මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථාන ඉදිරිපිට පාක්ෂිකයන් අපි සූදානම් මේ දර්ශන ඔබට සමීප කරන්නට. ඔබ මේ දකින්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානය සිරිකොත ඉදිරිපිට ජනතාව පාක්ෂිකයින් එක්රොක් වී ප්‍රීති ഘോഷා නගමින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස නම් කිරීමේ සතුට පිළිබඳව ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරයයි ඔබ දැන් සජීවීව දකින්නේ. Sophie? That's right, Ryan. The United National Party's working committee convened this afternoon, and they named Minister Sajid Premadasa as the UNP's presidential election candidate. And the footage you are seeing on your television screens is the jubilant celebrations taking place opposite Sirikota, where the UNP working committee convened this afternoon. Supporters of the UNP, especially supporters of Minister Sajid Premadasa, are celebrating outside the Sirikota premises after Sajid Premadasa was named as the UNP's presidential election candidate. Riaz? நன்றி ஜுல்பிக். ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளராக கட்சியினுடைய பிரதி தலைவர் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றார். ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய செயற்குழு கூட்டம் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்திலே இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் தற்பொழுது கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்துக்கு முன்பாக மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் காட்சிகளை உங்களுக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இலங்கையினுடைய மிகப்பெரிய தனி கட்சியான ஐக்கிய தேசிய கட்சி மிக நீண்ட காலத்துக்கு பின்னர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஒருவரை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக இம்முறை களமிறக்கியிருக்கின்றது. ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் இன்று காலை அலரி மாளிகையிலே ஒன்று கூடி இந்த விடயம் தொடர்பில் தொடர்ந்தும் சில நாட்களாக சர்ச்சை நிலை வந்த பின்புலத்திலே இன்று காலை ஒன்று கூடி இந்த விடயம் தொடர்பிலே சில இணக்கப்பாடுகளுக்கு வந்ததாக அமைச்சர் நவீன் திசாநாயக்க குறிப்பிட்டிருந்தார். அதன் பின்னர் தான் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய செயற்குழு கூட்டம்
பிற்பகல் வேளையிலே கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் ஆரம்பமானது. இந்த கலந்துரையாடலே இந்த செயற்குழு கூட்டத்திலே அமைச்சர்களான ரவி கருணாநாயக்க, மலிக் சமரவிக்ரம, அதே போன்று மங்கள சமரவீர உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் இதிலே கலந்து கொண்டிருந்தார்கள். செயற்குழு கூட்டத்திலே இவர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஏகமனதாக சஜித் பிரேமதாசவை இம்முறை ஜனாதிபதி தேர்தலிலே ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமிறக்குவதற்கு தீர்மானித்திருக்கின்றார்கள். ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරයා ඔහුගේ ට්විටර් පිටුවට පක්ෂ නායකයා විසින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නව ප්‍රකාශයට පත් කරන අවස්ථාවේ දර්ශන පෙළක් මේ වන විට මුදා හැර තිබෙනවා. ඔහු සඳහන් කරනවා පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස එක්සත් ජාතික ප්‍රමුඛ පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස නියෝජ්‍ය නායකවරයා පත් කර ඇති බව ඔහු දර්ශන කීපයකුත් එම අවස්ථාවේ එකට තිබෙනවා ඔහුගේ ට්විටර් ගිණුමට. Sufi. As you mentioned, the Sulfi. So, and now UNP Deputy Leader Sajid Premadasa was at the Sirikota premises along with all the others of the UNP in the working committee. Now the working committee convened this afternoon. Now this afternoon, this meeting was very crucial because it was to decide on who would be the UNP's presidential election candidate. There was speculation going on and there was a series of requests being made to name Sajid Premadasa as the UNP's presidential election candidate. Now, at this working committee meeting this afternoon, presided by the Prime Minister, it was unanimously decided to name Sajid Premadasa, the Deputy Leader of the UNP and Minister, to be named as the presidential election candidate of the United National Party to contest the polls later this year. Riaz? Zulfiq, ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பிரதி தலைவர் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றார். அமைச்சரவை அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர் கலாநிதி ஹர்ஷ டி சில்வா தனது ட்விட்டர் தளத்திலே இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். பிரதி தலைவர் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமிறக்க வேண்டும் என்ற பிரேரணையை கட்சியின் தலைவர் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க முன்வைத்ததாக கலாநிதி ஹர்ஷ டி சில்வா தனது ட்விட்டர் தளத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவை இம்முறை ஜனாதிபதி தேர்தலில் களமிறக்க வேண்டும் என்ற பிரேரணையை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க செயற்குழு கூட்டத்திலே முன்வைத்ததாக கலாநிதி ஹர்ஷ டி சில்வா தனது ட்விட்டர் தளத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அதன் அடிப்படையிலே ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளராக செயற்குழு ஏகமனதாக தீர்மானித்திருக்கின்றது. பிரதி தலைவர் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவை இம்முறை ஜனாதிபதி தேர்தலில் களமிறக்குவதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள், பெருமளவிலான ஆதரவாளர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்துக்கு முன்பாக ஒன்று கூடியிருக்கின்றார்கள். ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அதே போன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர் உள்ளிட்ட பெருந்திரளானவர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்திலே ஒன்று கூடியிருக்கின்றார்கள். மிக நீண்ட காலத்துக்கு பின்னர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஒரு வேட்பாளர் ஜனாதிபதி தேர்தலிலே இம்முறை களமிறக்கப்பட்டிருக்கின்றார். පොරියාස් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ඒකමතිකව තීරණය කරනවා පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉදිරිපත් විය යුතු බව. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී අප සමග සජීවීව සම්බන්ධ වී සිටින සිරිස FM සහ YFM ඔස්සේ සජීවීව සම්බන්ධ වී සිටින ශ්‍රාවක ඔබ වෙනුවෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් නැවතත් යමක් සඳහන් කරනවා නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ තීරණාත්මක සාකච්ඡාව දැන් ටික වේලාවකට පෙර පැවැත්වුණා. මේ සාකච්ඡාවේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පෙරමුණු සන්ධානයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තරඟ කළ යුතු බවට ඒකමතිකව තීරණය ගෙන තිබෙනවා. පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්වුණේ. කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය නියෝජනය කරන සමාජිකයින් විශාල පිරිසක් අද දිනේ මේ රැස්වීමට සහභාගී වී සිටියා. රැස්වීම පැවැත්වෙන කාල සීමාව තුළ පාක්ෂිකයන් විශාල පිරිසක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ ඉදිරිපිට එක්රොක් වී සිටින ආකාරයත් අපිට දැනගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වගේම
මේ අවස්ථාව වන විට ඔවුන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ පැමිණීම අපේක්ෂාවෙන් සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ ඉදිරිපිට ජය ഘോഷා නගමින් සිටින ආකාරයක් තමයි අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. සුල්ෆි. That's right, Grant. Right now there are jubilant celebrations taking place right opposite the UNP party headquarters, Sirigota, where supporters of the UNP, supporters of Minister Sajid Premadasa are celebrating after Sajid Premadasa was named as the UNP's presidential election candidate just several moments ago at the UNP's working committee meeting. Now the working committee convened at 3 o'clock this afternoon under the auspices of Prime Minister Ranil Wickremesinghe, and thereafter a unanimous decision was reached at the working committee to name Deputy Leader of the UNP Sajid Premadasa as the party's presidential election candidate. Right now there are jubilant celebrations taking place right opposite Sirikota with a large number of party supporters, MPs, ministers, local government members celebrating this moment, the moment that Sajid Premadasa was named as the party's presidential election candidate. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නිල ට්විටර් ගිණුම දැන් මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ඒකමතිකව අනුමත කළ බව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් විය යුතු බව. ඒකමතිකව පක්ෂයේ නායකත්වය මේ සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිබෙන බවත් මේ ට්විටර් පණිවිඩයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම සාගල රත්නායක අමාත්‍යවරයා සුබපතමින් ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා මීට විනාඩි කිහිපයකට පෙර සජිත් ප්‍රේමදාස එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකයාට. ඒ වගේම ඒකමතිකව එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ගත් මේ තීරණය ඔහු අගය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම සුබපතා තිබෙනවා සාගල රත්නායක අමාත්‍යවරයා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට. මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය පුළුල් ප්‍රචාරයක් ලබා දී තිබෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මේ පත්වීමට. ඒ වගේම සුබ පැතුම් විශාල ප්‍රමාණයක් Twitter, Facebook මේ ආදී සමාජ මාධ්‍යවලට ක්‍රමයෙන් මුදාහරණ බවක් තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய உத்தியோகபூர்வ ட்விட்டர் தளத்திலும் தற்பொழுது குறிப்பிடப்படுகின்றது. ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளராக சஜித் பிரேமதாசவை களமிறக்குவதற்கு கட்சியின் செயற்குழு ஏகமனதாக தீர்மானம் எடுத்ததாக. அதே போன்று அமைச்சர் சாகல ரத்நாயக்க தனது ட்விட்டர் தளத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் வகையில் தனது ட்விட்டர் தளத்திலே பதிவிட்டிருக்கின்றார். இந்த பின்புலத்திலே ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஆதரவாளர்கள் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு வெளியே வரும் வரை காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய செயற்குழு கூட்டத்திலே அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமிறக்குவதற்கு செயற்குழு ஏகமனதாக தீர்மானித்த பின்புலத்திலே ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பெருமளவிலான ஆதரவாளர்கள் கட்சியின் வளாகத்திலே ஒன்று கூடியிருக்கின்றார்கள். இவர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பிரதி தலைவர் வெளியே வருவரை இவர்கள் காத்திருக்கின்றார்கள். நமக்கு தெரியும் நாட்டிலே ஜனாதிபதி தேர்தல் தற்பொழுது சூடு பிடித்திருக்கின்றது. ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார் யார் என்று தொடர்ந்தும் பல வாரங்களாக பல மாதங்களாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த பின்புலத்திலே தான் இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய மிக முக்கியமான தீர்மானம் இன்று எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 2019ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தல் தீர்மானமிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலாக அமையப் போகின்றது. ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஒருவரே ஜனாதிபதி வேட்பாளராக இம்முறை களமிறங்கியிருக்கின்றார். அதே போன்று எமக்கு தெரியும் இன்று காலை இடம்பெற்ற சிரேஷ்ட மட்ட உறுப்பினர்களிலான பேச்சுவார்த்தையின் பின்னர் தான் இன்று மாலை செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதன் போதுதான் ஜனநாயக விழுமியத்தின் அடிப்படையிலே சாதாரணமாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஒரு யாப் இருக்கின்றது. இந்த யாப்பின்படி செயற்குழு ஏகமனதாக தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். யாரை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமிறக்குவது என்பது தொடர்பிலே அந்த பின்புலத்தில் தான் தற்பொழுது பிரதி தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமிறக்குவதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் செயற்குழு ஏகமனதாக தீர்மானம் எடுத்திருக்கின்றது. රුවන් විජේවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ජන යුගයක ආරම්භම ලෙසින් සජිත් ප්‍රේමදාස නියෝජ්‍ය නායකයාට සුබ පතමින් Facebook පිටුවට ඔහුගේ Facebook පිටුවට පණිවිඩයක් එක් කර තිබෙනවා මේ වන විට. ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති කබීර් හෂීම් මහතා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ඔහුගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් දිනු ජය සදා සුරකින්න පොදු ජන පැතුම සජිත් ඔබයි අපේ ජනපති යනුවෙන් සටහනක් එකතු කර තිබෙනවා Facebook පිටුවට. මේ ආදී විශාල පිරිසක් මේ වන විට Facebook, Twitter ආදී සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මේ ජයග්‍රහණය මත තම ඔහු ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස නම් කිරීමේ සතුට සමරමින් ඔහුට සුබ පතන ආකාරයක් තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. සුල්පි. Oh, that's right, Grant. The UNP's working committee convened this afternoon and they unanimously named
Deputy Leader of the United National Party and Minister Sajid Premadasa to be named as the UNP's presidential election candidate just a short while ago. Now, the UNP's working committee convened at around 3 o'clock this afternoon, and after the naming of Sajid Premadasa as the presidential election candidate, social media has been abuzz with Facebook, Twitter, Instagram going viral with this declaration of Sajid Premadasa being named as the presidential candidate of the United National Party. And non-cabinet minister Dr. Harsha De Silva had just uploaded on his Twitter handle the video of the very moment that Sajid Premadasa was being named as the presidential election candidate. Harsha De Silva කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරයා මීට ටික වෙලාවකට පෙර තවත් ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඔහු එම ට්විටර් පණිවිඩය දක්වනවා. දැන් සතියක් ඇතුළත එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සම්මේලනයක් කැඳවීමට පියවර ගන්න බව සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය. පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ගත් තීරණය දැනුම් දීම සඳහා පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ ඒකමතිකව ගත් මේ තීරණය දැනුම් දීම සඳහා සතියක් ඇතුළත පක්ෂ සම්මේලනයක් කැඳවීමට පියවර ගෙන ඇති බව තමයි ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ. අපේ සූදානම් කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා බවට ඒකමතිකව තීරණය කළ අවස්ථාවේ දර්ශන ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා කැබිනට් වන අමාත්‍යවරයා මුදාහැර තිබෙනවා සමාජ මාධ්‍යයට. ට්විටර් වෙත මුදාහැර ඇති ඔහුගේ එම දර්ශන වෙත අපි දැන් සූදානම් යමු වන්නට. දැනුම් දීලා තියෙන නිසා ජනාධිපතිවරණයේ සාර්ථක කරන්න කියලා තමයි අපි ඔක්කොම තීරණය කළේ. අපේක්ෂකයන් නම් කරන එක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පෙරමුණේ දැන් අලුතෙන් සම්දානයි පක්ෂ සියල්ල තීරණය කළා. අපි අපේ සූදානමින් සිටිනවා එම දර්ශන ඔබ වෙත සමීප කරන්නට. එක්සත් ජාතික පක්ෂ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ ඉදිරිපිට සිටින පාක්ෂිකයින් දක්වන අදහස් අප දැන් ඔබට සජීවීව ගෙනෙන්නට සූදානම්. දිනනවා සත්‍යය ඒකට 50ට වැඩිය බලගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂේ සජිත් මැතිතුමා දිනනවා. ඒ පිපාසයේ බිම්මට්ටමේ සියලුම දෙනා බලාගෙන හිටියේ ඒක අද ස්ථිර වුණා. අත් වශයෙන්ම අපි කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයටත් අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අනිකුත් අපේ සහයෝග දීප හැම කෙනෙකුටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වෙලාවේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා වෙනුවෙන් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි එතුමා එනකම් බලාගෙන එතුමාට ලැබුණා. අපි අනිවාර්යෙන් ටගේ තියෙන ලේ හොල්ලලා හරි අපි එතුමාව ජනාධිපති කරන එක කරනවම තමයි මේ රටේ ඉන්න මොකක්ද අපි ඒ දේ කරනවා. ඕක තමයි අපි කියන්නේ හැම ප්‍රාන්තයකම ඕක තමයි අපි ශ්‍රී ලංකාව අත්මුලතින් ස්වයංපෝෂිත කරන්න මේ රටේ පොඩි මිනිහගේ උපහාසන නායකයෙක් සජිත් ප්‍රේමදාස පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායකතුමා තවත් සුළු මොහොතකින් මෙම ස්ථානයට එනවා. එතුමා අද එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා හැටියට මේ ශ්‍රී ලංකාවට අපි හඳුන්වා දෙනවා. දෙවෙනි
ශක්තියක් එක්ක එන්නේ ගෝඨාභය කියන චරිතය කිසිම දේශපාලන වශයෙන් ජාත්‍යන්තර හෝ දේශීය වශයෙන් කිසිම අත්දැකීමක් නැති පුද්ගලයෙක් එක්ක අපි අත්දැකීම් සපිරි මේ රටේ පොඩි මිනිහට වැඩ කරපු මේ රටේ පොඩි මිනිහගේ දුක හඳුනන මේ රටේ හෙට දවස යාපත් කරන්නට පුළුවන් හොඳ තරුණ නායකයෙක් අපි මේ රටේ හඳුන්වා දීලා තියෙනවා මේ රටේ මිනිස්සු නිදහස ස්වාධීනත්වයේ ගරු කරනවා ඒ නිසා මේ තීන නිදහස නැති නොකරගෙන මේ නිදහස රැක ගන්න ඕනයි කියන තැන මිනිස්සු ඉන්නේ ප්‍රේමදාස යුගයකට ගිහිල්ලා සජිත් ප්‍රේමදාස කියන පොඩි මිනිහව හඳුනන පොඩි මිනිහ වෙනුවෙන් දිවාරය වැඩ කරන චරිතය අපි මේ රටට හඳුන්වා දෙනවා ප්‍රේමදාස යුගය මේ රට තුල අපි ස්ථාපිත කරනවා යලිත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාක්ෂිකයන්ට පමණක්ම සමස්ත ශ්‍රී ලංකාව මේ ලෝකේ අග්‍රගණ්‍ය රටක් කරන්නට පුළුවන් ප්‍රේමදාස යුගය අද සිට ආරම්භ කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය කටයුතු කරලා තියෙනවා කියලා මතක් කරන්න කැමතියි. සිරිකුත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ ඉදිරිපිට රැස් වූ පාක්ෂිකයින් දක්වන අදහස් වෙතයි අප යොමු වූයේ. විශාල පිරිසක් පක්ෂ මූලස්ථානයේ ඉදිරිපිට දැන් රැස් වී සිටිනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක යා ලෙස නම් කිරීමෙන් පසුව පිටතට පැමිණ දක්වන අදහස් කුමක් වෙයිද දැනගන්නට තමයි මේ ජනතාව එක්රොක් වී සිටින්නේ පක්ෂ මූලස්ථානයේ ඉදිරිපිට. කොහොම නමුත් පසුගිය දින කිහිපෙම පුළුල් සංවාදයක් දැඩි අවධානයක් දිනාගත් ප්‍රධාන කාරණාව බවට පත් වුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පෙරමුණු සන්ධානයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවට ගණනාවක් පහුගිය කාලයේ සීමාවේ පැවැත්වුණා. අවසන් වරට අද දහවල් කාලයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේදී කණ්ඩායමක් රැස් වුණා. එම රැස්වීම අවසන් වී තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම සවස් 3ට පමණ ආරම්භ වුණේ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී. එහිදී ඒකමතිකව තීරණය කෙරුණා පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කළ යුතු බව. ඒ අනුව දැන් ඔහු පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස නම් වී තිබෙනවා. ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා කැබිනට් අමාත්‍යවරයා නිකුත් කළ ට්විටර් පණිවිඩයක දැක්ුණේ පක්ෂ සම්ප්‍රදායට අනුකූලව යමින් දැන් සතියක වගේ කාලයක් තුල පක්ෂ මහා සම්මේලනයක් ඇඳවා මේ ඒකමතික තීරණය පක්ෂයට දැනුම් දීමට කටයුතු සංවිධානය වෙමින් ඇති බව. සුෆික්. That's right, Gan. Now, UNP Deputy Leader and Minister Sajid Premadasa was named as the UNP's presidential election candidate at the United National Party Working Committee, which convened this afternoon at the party headquarters, Sirikota. Now, moments ago, non-cabinet minister Dr. Hausa de Silva tweeted that a party convention will be called for within a week and all the members of the party will be informed of this decision taken by the UNP Working Committee. A unanimous decision according to many of the UNPers who went on social media to declare that Sajid Premadasa is the UNP's presidential election candidate. Now, the UNP's Twitter handle went on to note that this approval was also approved by the leader of the UNP, that's Prime Minister Ranil Wickremesinghe as well. So the UNP's working committee convened at 3 o'clock this afternoon at the party headquarters in Sirikota, and right now jubilant celebrations are taking place right outside the gates of the Sirikota located in Pitakote, and this is all because the UNP's working committee this afternoon unanimously approved to declare Sajid Premadasa the deputy leader of the party as its presidential election candidate. Riaz? ஜுல்ஃபிக் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார்? ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமையிலான ஐக்கிய தேசிய முன்னணியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார் என்று நாட்டு மக்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்திருந்தார்கள். இந்த ஜனாதிபதி வேட்பாளரை தெரிவு செய்யும் விடயம் சம்பந்தமாக கடந்த சில வாரங்களாக மிக முக்கியமான பேச்சுவார்த்தைகள் ஆங்காங்கே இடம்பெற்றது. அதன் பின்னர் இன்று காலை ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்ட மிக முக்கியமான பேச்சுவார்த்தை அலரி மாளிகையில் நடைபெற்றது.
அதற்கு பின்னர் பிற்பகல் 3 மணியளவிலே ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய செயற்குழு கூடியது. செயற்குழு கூடி ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பிரதி தலைவரான அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவை இம்முறை ஜனாதிபதி தேர்தலிலே வேட்பாளராக பெயரிடுவதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய செயற்குழு ஏகமனதாக தீர்மானித்திருக்கின்றது. இந்த பின்புலத்திலே ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய அதிக அளவிலான ஆதரவாளர்கள் தற்பொழுது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான சிறிகொத்தாவுக்கு முன்பாக ஒன்று கூடி மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்திலிருந்து வெளியே வரும் அந்த காட்சியை பார்ப்பதற்காக மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போன்று அமைச்சரவை அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர் ஹர்ஷடி சில்வா தனது ட்விட்டர் தளத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இந்த செயற்குழு கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தை அறிவிப்பதற்காக கட்சியின் சம்மேளன கூட்டம் ஒரு வாரத்துக்குள் இடம்பெறவுள்ளதாக அவர் அறிவித்திருக்கின்றார். அது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய யாப்பின்படி சாதாரணமாக இடம்பெறுகின்ற ஒரு விடயம். ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய செயற்குழு கூட்டத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு தீர்மானம் எடுத்தால் அதனை ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய சம்மேளன கூட்டத்திலே ஏகமனதாக அறிவிப்பார்கள். එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමකුත් කැඳවා තිබුණා අද පස්වරුවේ. දැන් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයෙන් පිටතට පැමිණීමේ ප්‍රමාදය බොහෝ දුරට මේ අවස්ථාව වන විට පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ රැස්වීම පැවැත්වීම වන්නට පුළුවන්. කොහොම නමුත් පාක්ෂිකයන් විශාල පිරිසක් එක් රොක් වී බලා සිටිනවා. පක්ෂයේ නම් කළ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයෙන් පිටතට පැමිණෙන තෙක්. That's right, Gan. The visuals you're seeing on your screens right now is the moment that the UNP party leader Ranil Wickremesinghe announced a decision of the United National Party's working committee, a unanimous decision to name Sajid Premadasa as the UNP's presidential election candidate. And there's jubilant celebrations going on right outside the party headquarters, Sirikota in Pitakote, where party supporters are awaiting the arrival of Sajid Premadasa, the UNP chairman, the general secretary, as well as the prime minister to come outside and make their comments on the declaration of UNP's deputy leader Sajid Premadasa being named as the party's presidential election candidate. Now let me take you back a few weeks where a series of discussions took place on who the UNP's presidential election candidate would be. There were discussions at Temple Trees, there were press briefings, where speculations were made, there were various other comments made about who the UNP's presidential election candidate would be, and it all led to this very moment where the UNP's working committee convened at 3 o'clock this afternoon at the party headquarters in Sirikota, and a unanimous decision was reached to declare the party's deputy leader and minister, Sajid Premadasa, as the party's presidential election candidate for the presidential elections set to take place later this year. Riaz? ஜுல்ஃபிக் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் ருவான் விஜயவர்தன தனது ட்விட்டர் தளத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். மக்கள் பலம் ஆரம்பம் சஜித்தோடு என்ற கருத்துப்பட தனது ட்விட்டர் தளத்திலே சஜித் பிரேமதாசவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கின்றார். அதே போன்று அமைச்சர் கபீர் ஹாஷிம் தனது ட்விட்டர் தளத்திலே வெற்றி பெறும் ஜனாதிபதியோடு என்ற கருத்துப்பட தனது ட்விட்டர் தளத்திலே அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கின்றார். இவ்வாறு ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றார்கள். ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார் என்பது தொடர்பிலே கடந்த சில வாரங்களாக இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தைகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது மக்கள் மத்தியிலே தெரிவிக்கப்பட்ட சில கருத்துக்கள் ரணில் விக்ரமசிங்க இந்த முறை ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா அல்லது கரு ஜெயசூரிய ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா என்ற கருத்துக்கள் சமூகத்தின் மத்தியிலே மக்கள் மத்தியிலே அடிக்கடி வந்து கொண்டிருந்த பின்புலத்திலே அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவுக்கு மக்களுடைய ஆதரவு அதிகரித்திருந்த பின்புலத்திலே அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவை வரவேற்கின்ற நிகழ்வுகள் நாட்டின் பல பகுதிகளிலே ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்த பின்புலத்திலே நேற்றும் கூட ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய பிரதி தலைவரை வரவேற்பதற்காக ஒரு மிக பிரமாண்டமான கூட்டம் இடம்பெற்ற பின்புலத்தில் தான் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய செயற்குழு இந்த தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கின்றது. ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் பயணம் தொடர்பிலே நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய ஜனாதிபதி வேட்பாளர் இம்முறை செயற்குழுவிலே பிரேரிக்கப்பட்டு தற்பொழுது ஏகமனதாக அவர் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතා ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. විනාඩි 4කට පෙර ඔහු නිකුත් කළ මේ ට්විටර් පණිවිඩය සඳහන් වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කළ යුතුයයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක සහ
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් කළ යෝජනාව පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය මීට ස්වල්ප වේලාවකට පෙර ඒකමතිකව සම්මත කරන ලදී. කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ රැස්වීම තවදුරටත් පැවැත්වේ. සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතාගේ චිත්‍ර පණිවිඩය ඔහු ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක කෙන අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අයත් විෂයක් මේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අයත් මේ අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතා පවසන ආකාරයට ඒකමතිකව මේ තීරණයට ලැබිලා තිබෙනවා. තවමත් රැස්වීම පැවැත්වෙමින් තිබෙන බව තමයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. අපි යලිත් සූදානම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මුලස්ථානයේ ඉදිරිපිට රැස්ව සිටින පාක්ෂිකයන්ගේ අදහස් වෙත යොමු වන්න. මොකද අපි දේශපාලනයේ කුඩා කාලේ අපි කරලා තියෙනවා. නමුත් අපිට කොන්දක් කෙලින්තියන් හරියට දිනන්න පුළුවන්. අපේ පක්ෂයේ බලයක් තියෙන අපේ පක්ෂයෙන් ඉපදිච්ච නායකයෙක් අපිට කවදාකවත් හම්බුනේ නැහැ. ඒ ඇවිල්ලා අපි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කියලා කෙනෙක් ගෙනාවා. ඔහු තනිකර පඹෙක්. නමුත් ඊට පස්සේ අපේ UMP ආණ්ඩුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ගේන්න පුළුවන් නායක අද බිහිලා තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ සජිත් ප්‍රේමදාස ඇමතුමා කියලා අපි මේ අවස්ථාවේදී සතුටින් කියන්න කැමතියි සහෝදරවරුනි. ජය වේවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පෙරමුණු සන්ධානයේ ඒකාබද්ධව තරගවදින සන්ධානයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කළා මීට ටික වෙලාවකට පෙර පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට පක්ෂයේ නායක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඒ අනුව දැන් කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ඒකමතිකව එම යෝජනාව සම්මත කරගෙන තිබෙනවා. තාමත් මේ රැස්වීම පැවැත්වෙමින් තිබෙන බව තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. පාක්ෂිකයන් විශාල පිරිසක් සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථාන ඉදිරිපිටට රැස් වී දැන් අපේක්ෂාවෙන් සිටින්නේ පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ඔවුන් ආමතන තෙක්. කොහොම නමුත් ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා කැබිනට් මන අමාත්‍යවරයා චිත්‍ර පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ පක්ෂ සම්ප්‍රදාය අනුව සතියක පමණ කාලයක් තුල පක්ෂයේ මහා සමුළුවක් කැඳවා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ මේ යෝජනා සම්මතය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව. නිව්ස්පර්ස්ට් අපේ සූදානම් තොරතුරු ගෙනෙන්නට අප වාර්තාකරුවන් නැදී සිටිනවා. සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේ ඉදිරිපිට කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමත් රැස්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. එම රැස්වීම වල නවතම තොරතුරු සමගින් අපේ සූදානමින් සිටිනවා. යලිත් ඔබ හමුවන්නට රැඳී සිටින්න නිව්ස් ෆර්ස්ට් සමගින්.